करो छो त्यारे माता अंजनीए कीधुं के हनुमान तू मारा घरे दीकरो थई अने आव्यो पण आवती कालनो सूरज उगशे એટલે તું મરી જાય આવો મને શ્રાપ છે ઋષિ મુનિએ અંજની માતાને શ્રાપ આપેલો હતો ત્યારે હનુમાનજી જે એક જ દિવસના હતા માતાના ખોરામાં સૂતા સૂતા સામે પહાડ ઉપર પાટું માર્યું અને एक पहाड़ ने कांकरो तोड़े एम कच्चर खाण करी नाख्यो अने पछी हनुमान जी आकाश में गया सूर्य नारायण ने गरी गया घणा बधा समय सुधी आ जगत में सूर्य उग्यो नहीं आखा जगत में अंधकार अंधकार अने अंधकार हतो ऋषि मुनिओ ब्राह्मणों फक्त सुता ज रहे जगत सुधू ज रहे देव अने देवी ने कोई पण जातनो यज्ञ भाग न मळे पछी देवताओ हनुमान जी पास आव्या अने कीधुं के हे हनुमान जी तमे सूर्य नारायण ने मुक्त करो तो हनुमान जी कहे कि मारी माता ने आवो श्राप हतो तो हे हनुमान जी ए बधा दिवसों तो युगो वीती गया अने बीजू तमे 11मा रुद्र छो आ जगत में तमारू प्रकट थवानुं कारण आवी रीते आखा जगत में अंधकार अने हनुमान रूपी प्रकाश थशे એટલા માટે આવું કારણ નાખેલું હતું એટલે હનુમાન ચાલીસા બોલવા હોય તો ઋષિ મુનિઓએ જ્યારે એને શ્રાપ આપ્યો હતો ત્યારે હનુમાનજીને એવો શ્રાપ આપ્યો ઋષિ મુનિઓએ કે હનુમાનજી બાલ હનુમાનજી તોફાની હતા ऋषि मुनिओना यज्ञ विध्वंस करी नाखे ऋषि मुनिओए हनुमानजी ने श्राप आप्यो कि ज्यां सुधी तमारामां जे शक्ति छे ते तमने कोई याद न करावे त्यां सुधी तमे खाली राम 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 ज करशो एटले જ્યારે લક્ષ્મણજી ને મૂર્છા આવી ત્યારે બધાએ કે અમે સંજીવની જડીબુટી લેવા જઈએ આટલા દિવસે પાછા આવીએ જઈએ તો પાછા ન આવીએ સમુદ્ર રાંધી ન શકીએ હનુમાનજીમાં અપાર શક્તિ હતી પણ હનુમાનજી તો સુરમુન બેઠા હતા કેમ કે એની શક્તિ જ્યાં સુધી જાગૃત ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી હનુમાનજીને ખબર જ નહોતી કે મારે શું કરવાનું છે ત્યારે રીછપતિ બોલે છે વાનરનું સ્વરૂપ રીછપતિ નામ જાંબવંતી ત્યારે જાંબવંતી બોલો ને હું બોલો આમાં વિચાર કર્યા કરો બહુચેર ભાવની પણ અહીંયા આવે કયો ને હા બરોબર બહુચેર ભાવની કે છે હનુમાન ચાલીસા કે છે મારી વાત સાચી પણ જજમાન કે છે બહુચેર ભાવની કે છે એટલે ભાઈ પછી ગાતું બતો લ્યો પૂરું કરો વચમાં બોલો हनुमानजी ने श्राप हतो त्यारे जांबवंतजी बोले छे अने आपणे पण जो आ रीते हनुमान चालीसा बोलता पहला हनुमानजी ने जागृत करिए तो एनो अनेरू फल प्राप्त थाय छे आ सुंदर कांड में लखेलुं छे प्रेमसी नगर किए सब राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरण सुधार को करहि मिटाई गोपत सिंधु अतल शीतलाई कहे निजपत सुन हनुमाना कांच प्रसादी रहे बलवाना कवल कनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना कवल सकाद कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुभेसा कानन कुंडल भूषित भेसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मोर जनेऊ राज शंकर सूरन केसर नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यामान गुणी यति गातु राम काज करिबे कोया प्रभु प्रदेश तुझे क्रोधिया राम लखन सीता मन रखिया रूप रूप धरि सिर उठावा रूप धरि रंग
राम लखन सीता हृदय बस हो सुरभो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय सिया राम। हेलो टीमोथी विजय ये